پہلے یہ آواز ہم نے اٹھائی تھی کہ پی ٹی آئی کو جو بھی افراتفری پاکستان میں کر رہی ہے یہ اکیلے عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو کرپشن کے کیسز میں، منی لانڈرنگ کے کیسز میں اسرائیل کا اچھا بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ کنیکشن ڈینجرس ہے اور چند دنوں میں آپ کو پھر اس کا کوئی اور کنیکشن بھی نظر آ جائے گا۔ ترجمانی وہ ہر انٹرنیشنل فورم پر کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ہر جگہ کہا ہے کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب مسلمانوں کا اور مسلمانوں کی جتنی بھی سینسٹیو چیزیں، جس میں چاہے وہ ہمارے قرآن پاک ہو، چاہے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہماری ہر ایک چیز کا احترام کیا جائے۔ ایک حقیقی ترجمانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آگے بات کو لے کر چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ آواز ہم نے اٹھائی تھی کہ پی ٹی آئی کو جو بھی افراتفری پاکستان میں کر رہی ہے یہ اکیلے عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اکیلے تحریک انصاف کے سربراہ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ جو یہ اتنا بڑا جو افراتفری پاکستان میں ہوئی ہے یا شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک بیرونی سازش تھی جس کے تانے بانے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو اجاگر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جب یہ منی ٹریل دی گئی تھی کہ جی اسرائیل سے اور بھارت سے پیسے پی ٹی آئی کو ملے کہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے، جو پیسے اسرائیل اور بھارت سے ملے تو وہ کیوں ملے؟ کہ وہ افراتفری کرے، پاکستان میں پولرائزیشن ہو، پاکستان میں لوگ مایوس ہوں، انویسٹرز کو دھمکیاں ہوں، افراتفری ہو، ہر آدمی جو یہاں پہ پاکستانی ہے وہ پریشانی کا شکار ہو۔ لیکن جو کل اسرائیل کا بیان سامنے آیا ہے اس نے تمام ڈاٹس کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تھیوری جو کہ ہمیں تو یقین تھا، ہمیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کے سربراہ کی رشتے سے لے کر آج دن تک جتنے بھی ڈاٹس آپ ملائیں تو اسرائیل کی مکمل سپورٹ تحریک انصاف کے چیئرمین کو حاصل ہے۔ میں نے ایک مثال تو آپ کو دی کہ جس طریقے سے فورن فنڈنگ میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ اسرائیلی پیسز کو ملے۔ دوسری، جب اس کا اپنا سالہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا برطانیہ میں، اس کے سامنے تھا پاکستانی نژاد صادق صاحب، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے صادق جو کہ پاکستان نژاد تھا اس کی کیمپین نہیں چلائی، اس نے اپنے جو سالے تھے گولڈ سمتھ اس کی کیمپین چلائی، جو کہ کھلا تضاد تھا کہ ایک طرف آپ کا ایک پاکستانی مسلمان بھائی لڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کے سامنے ایک اسرائیلی لابی کا ایک یہودی لڑ رہا تھا الیکشن۔ انہوں نے کھلے عام، وہ پورے نیوز آئٹمز موجود ہیں، انہوں نے اس کی سپورٹ کی، تو اس سے یہ چیز پھر دوسرا کنیکشن ملا۔ اور جو کل والا جو آ گیا ہے حمایت کھل کے بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک خاص چہیتا، ان کا خاص ٹاؤٹ، ان کا خاص ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ، اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے اب وہ پھنسنے جا رہا ہے پاکستان میں، قانون کے شکنجے میں آنے جا رہا ہے۔ وہ اب اس کی تمام چیزیں کھل چکی ہیں، اس کی تمام بدماشیاں سامنے آ چکی ہیں، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے، تو اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب وہ کھل کر حمایت کر رہے ہیں، وہ کھل کر تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے سامنے آ گئے ہیں، تو اس سے پاکستان کی عوام
की आंखें अब 100% खुल जानी चाहिए, मैं समझता हूं खुल गई होंगी, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा कि ये इस पर शक किया जाए। अब ये शक नहीं, अब ये कंफर्मेशन में तब्दील हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आपके मुल्क के सियासतदान वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और उनके ताने बाने आपके दुश्मन मुमालिक के, उन मुमालिक के जो कि इस्लाम के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, उनसे मिलते हैं, उन मुमालिक से मिलते हैं जो कि आपके फलस्तीनियों के दुश्मन है, जिनकी लॉबी पूरी दुनिया में बैठकर इसराइल की वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में दिन रात मसरूफ है, अगर उनके ताने बाने आपके मुल्क के वजीर आजमों के, उन पार्टियों के सरबराहों के वहां तक मिलते हैं, तो बाकी बच क्या गया। मैं कोई मफरूजों पर बैठ के बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अब कितने मिसालें और चाहिए हमें इस शक को यकीन में तब्दील करने के लिए, कितनी और मिसालें चाहिए। पैसे अकाउंट में आ रहे हैं तब भी ठीक है, उन्हीं लोगों की तरफ से रिश्तेदारी को मैं छोड़ाऊंगा, पर्सनल उनका मैटर है, लेकिन उनकी खुल के हिमायत बरतानिया के मेयर के इलेक्शन में की जा रही है तब भी ठीक है, और अब वो खुल के सामने आ गया, बाकी बचा क्या। तो ये समझता हूं कि ये निहायती एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है कि मैं किसी पे सियासी इल्जाम लगाऊं या क्योंकि सियासी ओपोनेंट है तो हम किसी पे सरासरी बात कर लें। ये एक बात आज एस्टेब्लिश हो चुकी है। आप हमारे प्रीवियस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, मैंने इस चीज को कई मरतबा कहा कि जी ये कनेक्शन डेंजरस है, और चंद दिनों में आपको फिर इसका कोई और कनेक्शन भी नजर आ जाएगा, कोई और मुल्क भी जो है शायद इसकी हिमायत में खुलकर सामने आ जाए, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा है भाई इनका वास्ता क्या जाए, इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे, या इसराइल का क्या वास्ता कि इमरान खान की हिमायत में इतना खुलकर सामने आए। तो मैं समझता हूं कि ये निहायती काबिल मुजम्मत, काबिल तशवीश बात है, और पूरी पाकिस्तान की कौम और अवाम को इस मैटर पे मुत्तहद होकर इकट्ठे होना चाहिए। शजीद साहब ये बताएं कि आपको तो पता था कि उसका इसराइली एजेंट कनेक्शन है, और अभी आप कह रहे हैं कि वो साबित भी होने जा रहा है, तो जिन्होंने इसी इसराइली एजेंट को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, एम्पायर को पता नहीं था? क्या एम्पायर को होश नहीं थे, आंखें नहीं थी कि ऐसे एजेंट को एम्पायर ने 4 साल तक पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया? एम्पायर भी मिले हुए थे क्या? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, काफी चीजें शक व शुबात में होती हैं, कुछ चीजें बाद में सामने आई, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, वो उसके वजीर आजम बनने के बाद सामने आया। फॉरेन फंडिंग केस में जब ये मनी ट्रेल्स में भारत और इसराइल से पैसे पीटीआई के अकाउंट में, वो बाद में सामने आए, वो उस वक्त को पता नहीं था, या जो अब इसराइल के खुल के सामने आ गई ये चीजें बाद में आई। वरना अगर किसी को भी, मैं तो आप एम्पायर की बात करें, मैं कहता हूं पाकिस्तान किसी आवाम को भी पता हो कि आपके एक ऐसी पार्टी इस मुल्क में फनप रही है और उसका सरबराह जो है वो इसराइली एजेंट के तौर पर सामने आ रहा है, तो कोई भी शख्स पाकिस्तानी, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान उस शख्स को कभी वोट नहीं देता। अच्छा, ये बता दीजिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे। एक लड़की पाकिस्तान से भारत गई है, सीमा के चक्कर है, लेकिन उसके पास हिंदू बिरादरी के हवाले से जो नाटक मिले, वहाँ पर एक धमकी आमिर डाकुओं ने सिलसिला शुरू किया, और उन्होंने कहा है कि रौंती का जो मंदिर है वो फलां डाकू उड़ाएगा, फलां मंदिर फलां डाकू उड़ाएगा, और हम हिंदू खवातीन का रेप करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस मामले में पाकिस्तानी हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है? देखिए, अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में रहने वाले हर अक़लियत का की हिफाजत, उनकी इज्जत नफ्स की हिफाजत, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी इंतहा पसंदी की रिकॉर्ड तोड़े गए हो भारत ने, लेकिन कभी पाकिस्तानी रिएक्शन नहीं किया। पाकिस्तान में हमने अपने अक़लियती भाई बहनों की के इबादत गाहों की हिफाजत की है, उनके घरों की हिफाजत की है, और ये हम पर फर्ज है। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या बाकी रह गया? इतने बड़े सबूत, डॉक्टर इसरार की तकरीरें आपने सुनाई, आपने बहुत कुछ पहले भी जो है वो साबित करने की कोशिश की। अब ये इसराइली मौक़िफ़ के बाद अब क्या पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या होगा? देखिए जी, ये निहायती एक संगीन इल्जाम है, और निहायती संगीन ये एक हकीकत है। अच्छा वो आपने याद दिला दिया कि मैंने एक दफा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में
डॉक्टर इसरार की वीडियो भी दिखाई थी, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की वीडियो भी दिखाई थी, और अब वो सारी चीजें तारीखी हो गई और वो सब चीजें आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कानून में ये चीज ऑलरेडी वाज़ेह है कि जो शख्स किसी भी मुल्क के पेरोल पर काम कर रहा है और खास तौर पे इसराइल के पेरोल पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान में वो उस शख्स पे जो कानून के तहत सजाएं रखी गई हैं, इसके खिलाफ भी कानून से वो सजाएं मिलनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इसराइल का अच्छा भी नहीं बचा सकता। सही है।